mag-challenge kami. Ano yung challenge niya? Don't laugh. Yes, guys. Don't laugh daw. So, kuha ko ng tubig guys. Yes, guys. Ikaw mauna. Tapos maghahanap kami ng filter guys na kampanya. Guys, tignan nyo guys. Walang filter yan. Wait lang guys, kanin ko yung chinilas. Pulong basong tubig yan, guys. Joke lang. So guys, gawin natin tapunan natin. Dagdagan natin. Huwag lang kayo maingay guys. Andiyan na siya guys. Huwag lang kayo maingay guys. Oo guys. Makikita niya rin itong video nito. So, let's Huwag go. niyong kakalimutan mag-subscribe and like the notification bell. So, wait lang guys, hanap lang kami. So guys, welcome to my vlog again. Yan nga po guys, naganap lang kami ng filter na try not to laugh. Yan nga guys. Play na guys. Sub ka baka makakuha. Inom muna kami ng tubig guys. Wait lang guys. Wait lang guys, nilatin ko na. Wait lang. Isa pa guys. Nalos kami guys. Ulit guys. Yung kasama ko naman guys. Hala! guys. Ako na lang. So, ikasikan guys, ako na. Pangit. Ulit siya naman. 1, 2, 3, go. Pong. Ew. Guys. Yan guys, nabasa ako ng kasama ko guys. So guys, ulit guys, ang hirap guys. Halos di namin makaya itong challenge na to guys. Grabe talaga guys. Ulit. Ulit guys. Na guys. 1, 2, 3, go. Inom na tayo ng water guys. Grabe. Grabe guys, wala pa kami nakatawa guys. Baka ang yamin niya, bawal ka ganun. Oo, ganun. Ulit. So guys, ako na naman guys. Grabe ka. Huwag ka dapat magtawa. Inom na tayo ng water guys. So guys, nalus na naman tayo guys. So guys, ang talo sa video na ito. Sino kaya ang talo guys? Wala pa, ikaw pa. Kung mananalo guys is nasa 0 na siya guys. Kailan? Try na natin Yes 0. guys, wala na akong tubig pa kay Kon. Visit ka ba ka na? Yan guys, iinom tayo ulit ng water.
palitan ng... Tignan natin baka may aswang. Ayun yung tanga. Ay, di ba yan totoo tanga? Totoo to! Hindi yan totoo. Ulit. Lang. Wala. Spirit detector is busy. Halika na. Wait lang dito. Hey guys, lip challenge. Mali uman, ulit. Ako, Ulit. So yun guys, itatry naman natin nakakatakot. haunted Let's go. horror. So Let's guys, go. try na natin. Let's go. 1 second. Parang alam naman gumagana yung filter. Tignan mo yung akin. So guys, nagulat kami guys. Grabe guys, nagakan kami. Lo! Guys, sige mo ka ako. Ako yata yung aswang. Wala nang nangyari sa face ko. Itignan natin yung... Guys, dito na matatapos ang vlog namin. Don't forget to subscribe and click the notification. So guys, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa video na ito. And pindutin yung bell para palagi kayong updated sa mga video na ito. Thank you guys. Bye! Bye ka na.